زعوا ميكي حشش زي تملسو حتتات بزحات علو نمنتاي هزبي زحاتتو حتتات كملس زي يخيل عاوز الساعات ليوا مجوروري إنا تبهلا امنتو إنا قدلا يخيد علو سلازي نمنتايو رئيتو ويكعا حساب كهب زي كعلا سلامتا عيرسعخون كورات بيت سبي كميل لكم دحندكم ببزلكم قو سلام قسانة رهوا إنا تمنقو نزجزا حدش تزخونكم كمتي المود لايك شير سبسكرايب بمقوار هانات رئيتكم عي فلين خلوكم فتي انباركس نايلم معنتي عديانا ويكعات حستنا بزعبا ميك حنشش كمتي عم مأتوي زي سمعكم زي تملسو حتو ناي هزبي علو سلازي ميك حونا نمنتايو ازقيتو زلو عاوز حز ساعات امنتكا تبدد اللغا نسخا كتأمن اي تخيلنيخا ليبايخا مجبربريخا انا تبهالي يركب ازي زقونلو مخنيات دمو كم زفلت عاوز حز ساعات ميك حونا لوتري كم زمنكرة كلنا نفلتينا سلازي عاوز حالفة نعيسرا شح زأكل حمشتا لوتري جزا حيزو ماتينو يرو مالتيو يخون دا أمبر اتي سب قريتو جندمو عزا قطروت ولا دا يوهاو أمبر مزقو كرئي اي كالنيو سلازي نمنتاي مزقو كا زير اخانا كم عوت زيتوان صفف زبالة عوادا دقا زيتو ودق نسخا مجوروريخا اناولغو يركو مالتيو زفلت انا نيميكي حاونا بصبوق نجر يزفلطو نيرا مخنياتو عدتات تግራይ ዝተጸገማ ድየን ስድራሱ ወዲየን ብዙሕ ነገር ኣብ ጎነን ኮይኑ እንሓገዘ ከምኡውን ኣብ ከባቢ ሕንጻጽን ከባቢያን ዝነበሩ ዝተጸገሙ ወለድናን ኩሉ ነገር ኣብ ጎኖም ክኸውን ዝፈልጥ ነይረ ሎሚ ግን ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ብዛ ሎተሪ ዝመጸት ብዙሕ ነገር ሕቶታት ይቀርብ ኣሎ ማለት እዩ ንሱ እውን አንሕና ዝሃብነካ ገንዘብ ኣሎ ለደታትና ሓግዘልና ኣብጽሕልና ዝበልናካ ኣበይ ወዲቑ ዝበልዎ ዝሓተትዎ እውን ኣለዉ ካልኣይ ከዓ እዚ ዕፃ ተውድቆ ዘለኻ ተኣማንነት የውልን ንስኻ ካብ ዓወት ጽፈት ክትምሃር ኣለካ ምኽንያቱ አንሕና ሂብናካ ለና ብተኣማንነት ስለዚ ስም ዝርዝርናውን ብተኣማንነት ከተምጸልና ነይርካ ስለዚ ተቃዳዲምካ ለምንታይ ኣውዲቃዮ ናይ ቀደማይ ዝነበረት በጭራሽ ጽቡቕ ኣይኮነን እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕሰዓት እምነትካ ተጉድልለኻ ኢኻ ለይዋ ኢኻ መጭበርበር ኢኻ ዓንተኻ እውን ንፈልጠካ ኢና እናወሉ ብዙሕ ኣብ ኮመንት ሓሳብ ወይ ከዓ ርእይቶ ይህዎ ኣለዉ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሚካሓውና ብቻ ኣይኮነን ሎተሪ ወይ ከዓ ዕፃ ጀሚሩ ዘሎ መውዛሕትኡ ሰብ ሎተሪ ዕፃ ዝብል ብዙሕ መጭበርበሪ እዩ ዘሎ ኣብዚ ሚድያ ምንም መሕለፊ ክንረክብ ኣይከኣልናና ስለዚ ኣሕዋተይ ملادا أسعد عرب كبابئة زلخن مالتيو كما حفتخن مخع نخلت مئة ختبلا شقاق طريقن نامس أخن تمليسكن كبصحن ديخون عدلي دخو منكر يخون النابلكن اتي جنزب توجركنو بجر يزل تأكيكن دمو تأكبايو سلازي احواتي ولدنا انتا يولسي جنزبنا حاتياتسي توهلالا يولو انا ገንዘብክን በስነ ስርዓት ሓዛ ከምዚ ዝበለ መጭበርበርቲ ክወዝሑ እንከለዉ ንስኻትን ከተስተውዕላ ውነ ክትገብራ ልብ ክትገዝኣ ኣለክን ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ሕዝውን ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ትክክለኛ እንድሕር ዘይኮነ ሚክሓውናውን ነገራት ክተስተኻኸል ኣለካ ምክንያቱ ሱምካ ይባላሽ ኣሎ እምነትካ ተጉድል ኣለካ كم زفلت بتعمي دس زبل أو زحلفة لنجستي حفتنا رئيهم ونيركم يهم موزحتيهم نمنتاي لما زناقعي زيت وسدا نمنتاي رئيساق هدس تقولو نام الزناقع توسدا لكا إذا قلعج إنك أتدلوا بتي زيت تدلي تدفرت أفز أنا بزح نجر تأجمات اللوا ناب حكمنا توسدا لكا
ኢሉ መብዛሕትኡ ሰብ ይዛረብ ነይሩ ማለት እዩ ግን ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ዝረእኽዎ ድሞ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ላብ መዘናግዒ ገለ እናወሰዳ ለንግስቲ ሓፍትና እውን ርዮዮ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ደስ ይልኒ ምክንያቱ እዛ ቆልዓሳ ግድን ዝኾነ ፀገም ስለ ዘለዋ ከምዚ ከንቀሳቀሳ እንከሎ ኣእሙሮኣ ንእሽትተይ ይህደስ ማለት እዩ እና ኣብ ዝሓለፈ ከምቲ ትፈልጥዎ ንግስቲ ሓፍትና ኣብ ካሜራ ምስ ቀረበት ኣብ ካሜራ ኣይተቕርበኒ ኢላቶ ከምኡ እውን ንምንታይ ትወቕዐኒ ኢላቶ ማለት ግን ዘቕርበካ ሰብ ናትካ ዝብለካ እዩ ዝቐፅዐካ በባይ ወገን ማለት እዩ በቃ እቲ ናተይ ሓወይ ሓፍተይ ዝብለካ ኣቕሪቡ ዝርኤካ እዩ ዝወቕዓካ ዝቐፅዐካ ስለዚ ሚክሓውና እውን ስለ ዘቕረባ እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ ማለት እዩ እምበኣርከስ ክቡራት ቤተሰበይ ንስኹም ሓሳብ ወይ ከዓ ርእቶ እንተልይኩም ደሞ ንስኹም እውን ኣብ ቦታ ኮመንት ፅሓፉለይ ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብዚ ሎቶሪ ዝግበር ዘሎ ሓሳብ ናይ ሚኪ ሓውና ሃውሉ ኢኹም ማለት እዩ ክቡራት ቤተሰበይ ሓንቲ ሓፍትና ዝፀሓፈቶ ኣብ ኮመንት ከንብበልኩም እየ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዘንጨረወርካዮ ይኣኽለካ ዕፃ ኣብ ክንደይ ሰብ ከም ዝወደቕካዮ ካብ ቀረብትኻ ረኺበዮ ኢና ን20,000 ሰብ ኢልካ ን24,000 ኢኻ ውዲቕካዮ ኮድ ቁፅርና ኣይለጠፍካልናን ኢኻ እዚ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ሰሚዕኻ ከምዘይሰምዓኻ ስቕ ኢልካ ኣውዲቕካዮ ስለዚ ሎሞስ ፈሊጥናካ ኢና ሌባ ምዃንካ መጭበርበር ምዃንካ ይበሃል ኣሎ ማለት እዩ ክቡራት ቤተሰበይ ብጣዕሚ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሚክሓውና እምነቱ እናጉደለ ይኸይድ ኣሎ ብዙሕ ተቐባልነት ብዙሕ ፎታዊ ነይርዎ እዩ ስለዚ ክተስተኻኽሎ ዘለካ ክተስተኻኽል ኣለካ ማለት እዩ ኩለና ንናይ ባዕልና ጌጋ ኣለና እዩ ስለዚ ኮመንት ክትወሃቡ እንከለኹም ወይ ከዓ ርእቶ ክትወሃቡ እንከለኹም ደሞ ክተስተኻኽልዎ ዝግበአኩም ነገራት ክተስተኻኽሉ ኣለኩም ማለት እዩ ኮመንት ሚኪ ሕንሽሽ ከምዚ ዝርኤካ ዘለኹ ስለ ናብ ረብሓኻ ጥራይ ተዋፊርካ ብደገኻ ካሊእ ብውሽጥኻ ግን ካሊእ ምክንያት ከምቲ ናይ ቀደምካ ስራሕ ትሰርሕ የለኻን ፅጉማት ረሲዕኻዮም ተፀገምቲ ክንደይ ሰብ ደው ኢሎምልካ ምንም ክትሰምዖም ኣይከኣልካን ኢኻ ስለዚ ኣብ መደቀሲኻ ኮይንካ ሕስብ ኣቡለሉ ምክንያቱ ገዛ ገዛ እናበልካ ትኸይድ ዘለኻ ቅድሚ ሕጂ ፎሎወር ንምርካብ እዩ ነይሩ ዕላማኻ ቆላሕታ ህዝብኻ እና ገበርካ ሕዚ እውን ህዝብኻ ልቕድሚት ጠምት እናበለት እያ ሓፍትና እውን ማለት እዩ ስለዚ ክቡራት ኣሕዋተይ እዚ ሓሳብ እዚ ካብ ኮመንት ዘንብበልኩም ዘለኹ ብሓቂ ሚክሓውና እውን ናይ ሰብ ርእቶ ክትቅበል ኣለካ ጌጋታትካ ንኽተስተኻኽል ሰብ እዩ ምስትያትካ ስለዚ ኣብቶም ትገብሮም ዘለኻ ሎምቕነ ብዙሕ ሰብ ይቁጣዕ ኣሎ ይሓዝን ኣሎ ኣብቲ ሎቶሪ ትክክለኛ ከም ዘይኮነ ወዳደቃኻ ከምኡ እውን ንህዝቢ ርስዕ ኣቢልካዮ ኣለኻና ላብ ረብሓኻ ላብ ጥቕምኻ ትጓየ ኣለኻ ስለዚ ህዝቢ ኣይትረስዕ ከምቲ ንፈልጠካ ሚክኹን እምበር ኣይትባላሸ እናበለካ ይርከብ ማለት እዩ እምበኣርከስ ክቡራት ቤተሰበይ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረኒ ትሕዝቶ እዚ ይመስል ነይሩ ብዝቕፅል ብካሊእ ትሕዝቶ እስካብ ልመፀኩም ሰሰናይ ንዓኹም እናበልኩ ነዚ ቪድዮ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ሸር ሳብስክራይብ ግበሩ ከምኡ ደሞ ሰብ ኮይኑ ዘይጋገየለይ ንዓይ ንስኻትኩም ኢኹም ምስትያተይ ብሓቂ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም ብጣዕሚ እየ ዘኽብረኩም ስለዚ ሃናፂ ርእይትኹም ኣይፈለየን ክብለኩም ፈቲ ሰናይ ቅንያት